cars concartens je veramain con grand plager se lidel e benevendel vos tuts cordialmain che se svegni per la fiasta da Ciuncaismas. Il son spert da Dio che amenau-nos que insieme el ai nostra speranza e nies agir ed ascia en shavaimus ots nostra celebrazione ed en il ba ed il fel ed il sperson il son spert che esce begiau annus el batten il es Christifidaibel e quel cae nies intercessur sin tut nossas vies el saigi cum vos. Festivai-nos ots la fiasta da Ciuncaismas. Lai-nos ringrazia a Dio che nos asciai, suente imperiamnes alla luga, suente in greve temps del lockdown, puspai serimnatia questa songiamesa. Veramain, vai nos asciau senti in quei temps da specia, la forza, l'assistenza del sperson. Deplorablemente, an passa circa 360 melli kerschauns se lentir mund stuiu abandona nus avon la fiasta da Ciuncaismas per via della crisi del virus corona. Nus lain in curt moment de silenci rogar per tuts quels defunts. In les leccions de duots, vai nos Dio ils praits, cura que els juvenals eren radunai a Jesus venius en lur miets, a fladau sin els e deg. Racciavai ils person, era nus esen serimnai suente passadus mains, Jesus ai era ots e nies miets, era annus regala el vetta, era annus tarmetta el viado per annuncia el, sco el a tarmes viado ils juvenals.
En questa sonja messa rogai-nos per ils duns del son spert, surtut quels dis della crissa da corona rogai-nos che podaien-nos acceptar tut senza tema, con in spert positiv ord ils mouns da Dio. Il son spert resta con nos per dar-nos sustento, que nos aveien bo tema da naus aspers dels temps da nos dies. Durant il clom del Kyrie, fagiai-nos l'examen da conscienza e rogar il Signor che feci misericordia con nos. Nos steins in pais. Senhor Jesus Christus, Tiu spert endrida-nos da dumantar suenter Tia voluntad. Tiu son spert rinforça-nos que nos se sentim flaivels e sens coragem. Tiu spert sol hai la força que unesce-nos sco cominonça. Il Dio bundadaivel prendi-da-nos pucau e colpa, et arvi-nos els per il bi e bain, e gidi-nos ad anflar ils fascis da Jesus e da suanta quels. Amen. Lain ora. Adieu sogni perpeten, Ti hai silbab da carezia e da veta, per quai sanctifications Ti els misteris da ciuncaismas Ti abaselgia, en tutti ils pievels e tuttes nations. Nus rugaintai, de raça Tiu sper cum ses duns sur il enter mund. Continuescia era in nos applai, ed in tutti ils cartels da nies temps, l'ovra que Tias enciet cum ils apostels, emplaini dils person, ein inviado el mund, ed en perdegau Tiu Evangeli. Per quai rugai-nos, entras Jesus Christus, que viva con Tai, ed els person da perpetuum in perpetuum.
resurrezione od ils fats des apostels. Quel dì de ciuncais ai arrivaus, foven totes giufnals el medem liug. Cau, tutta nina ai dau in l'amur giudicia. Scoquin soffre vehement, fracassen al tier. E quella in planiu l'antiga casa, nuca e foven. E gli aungas scoda fiuca in comparidas ad els, e se spettidas e se centadas si in e scadin. Tots en venien plani un spezzogni ed hanno ciert a plidar en lungat siastes. Scoque che spet deva ena dels das exprime. A Jerusalem avdavan Jedius pietus omens aut scadin pieva sot il ciel. Quei ha dau in tal d'amor una fuola cogida insieme e fova tot perplexa perché scadin udeva els appridont en siu lucac. Els se smervigliavan zum fec e geven. Ein bocca tu quels che plaiden Galilees. Da cosa mincin de nus udi els en siu lucac moma. Parts, Metz ed Elamites, avdons da Mesopotamia, Giudea e Cappadocia, Pontus ed Asia, Frigia e Pamfilia, dall'Egitto e dalla contrada da Libia, vies Sirena, Romans, Judäus, Proselyts, Crets ed Arabs. Nus udin els applidont en nos lungats de las grandes obras de Dio. Plait de Dio. In grazie. Il Segna con vos. Ord il Evangeli tenor son John.
La sera dell'embremdita leiamna, cura che els giuvenals eren radunau per tema dels gedius, davos escia serada. A Jesus venius, a staus en lurmiets ed adeg, pais cum vos. Suender quai sadit, a il musau adiel ses mãos e si acosta, veset il Senhor, a in ses juvenals se legrai. Jesus a tornau adiels, pais cum vos. Sco il bab a tarmes mai, asci a tarmetel eu vos. Suender quels plaics, a il fladaus in els edeg, rechavai il sperson, a quels que vos relaxais ils pucaus, ein els relaxai, a quels que vos retenis els, ein els reteni. Evangeli dania Senhor Jesus Christus. Caras suores, caros frars, mesafons e juvens en Christus. Ots festivai nus la fiesta da ciuncaismas, la fiesta del son spert e cun quai era il natalezi da nostra baselgia cattolica. Cu il son spert ai venius tarme sur dils juvenals, ein els semidai, Christians temelets daventen, apostels, curajus. Nus essen denton e seremnai per festiva quelles ciuncaismas quest on suenter differendas jamnas dell'experiencia del in lockdown, in jef plaid per lungac romonch lockdown. Et us tema ed malsegirtad survarga nus, forsa. En las leccions vai nus udiu del eveniment da ciuncaismas pils adherents da Jesus. Els ein curdai en in lockdown, nun vuliu. Ord la tema dels gedius, einels seserai en. Ilai dendon bol stau mo la tema dels gedius. Era in bu save chai pilia a mãos en general a contribuiu il su. Spiciagiu ed ura. Spiciagiu ed ura. Bia da plei possibilidades ein bo sedadas il moment. Ciunconda dis lockdown. Se nus mirain pli dettagliada main sin ils da racuens biblics, ai sai bo tutina shabejau empau da pli en quai temps da retraccia. Ils juvenals an enchier a s'organizia da nief tuts. Elsan, per exempel, elsan eligiu in substitut per Judas, sina quai che la cifra da 12 saigi puspai completa. Elsan partiu lur experiências das Jesus, eden capiu tec a tec que Jesus viva e che l'operesha vinavon. Quai denton ad outra moda che quai quels eren disai token da queu e quels vesen bugen continuau. Ils ciuncon da dis di lockdown biblic an midau lu essa. La tema ut a
enchir a cessar. E lu fantasias e rolas messianas antiquadas, de las quales els se semeaven el reginabel dis messians, ai daventadas irrelevants. Ina nuova decertidad e cardienza in sesex a enchir a crescer. A medema moda, scolur compatriot Jesus an ils provincials da Galilea enchir a perdega e la metropola mondiala Jerusalem sur de las grandes obras da Dio. E la grande sorpresa ora, la liut capesha chai che els han da di. Els venien udi e venien pri serius da biars. La miracla ai perfeccia. Chai ai shabejau, veramai? In niev sper scaccia, ni stimulesha els, ni ai si forza tutina il en conoscendo spert Jesu. Quai che shabejau queu, lai mo descriver cun symbols, per exempel, cun instemprau, cun las flomas del fiug e luegas da fiug, etc. Cars presents, la fiasta da ciuncaismas confronta-nos con la damontas. Chai intimesha nos ots, chai motivesha nos ots, chai spert muenta nos, da chai spert esse nos afons. La crisa del corona e del lockdown metten in damonta quai ca stau per nostra societat en token usa normal. Adina da pli success economic, ba instorza, valurs materialis, segirtat, libertad, etc. Ton quai per in bien viver. Biars reclaman che l'economia ai stada eri entras il lockdown per via delle restriccions del corona. Je segir. Chai forces muenten quels? Ai si sufficient da prender daners entamau? Ciuncaisma pretenta che nos paterciaien vid nossas forças spirituales e spirituales que dirigem nossa vita. Il son spert ai il flad da Dio, il flad. Nus la nadina pus peruga che Dio fladesci sin nus, che Dio rinforci nus con siu flad, che nus sentien la forza del spensor, del spersogn, nus urgai. Ciuncaismas ai la fiesta del flad da Dio che pren a nus la tema della vetta. In kersaun kai semplanius del spersogn, tema bo, il avvenir. Quel sa che il vegn tenius da Dio, che Dio ai tier el, per quai che il sper da Dio ai venius giù tier nus. La fiesta da ciuncaismas regorda nus da quai. Fagiai negin squitaus, Jesus atarmesiu assistent che adina tier nus e del qual nus asciain se fida. La tradizione d'umbra siat duns dil son spert. Sabienza, endelege, cusel, endelienza, forza, pietusidad e tema da Dio. Ciuncaismas ai il momento per rugar tiel spersogn e
den vida el da fa ses duns fricciaivels per nossa vetta personala per tutti ils dis. Durant questa songia messa, oz, en di della fiesta della Ciuncaismas, rugain per ils duns das person che Dio tarmes a nus. Ludau sa Jesus Christus, sempre sai ludaus. Nus confessaim la cardienza. Eu creiel in den Dio, baptu cusent, scafider del cielo e della terra, che rende sussurezza fede, insegna Jesus Christus, il quale è lasciato sorgere, nascius da Maria pujada, entraus da Pontius Pilatus, venus crucificaus, mortos e sepultados, Deus te reino expiaste, e Deus te trovaste na morte negra, e ressurgiu, se da prece da alto Senhor, de nunca caíria da Cristo mortos, e o cair de sorgere, e a sorte católica presente, comunhão de sonhos, da mistura dos pecados, Súplicas. A Dio vive e vivificante, Dio son sper flada sur il entir mundo. Nos rogai que il mundo e ses carciaus saigen avviati per siu opera. Senhor, opereja em nós, sur todos quelles biaras jamnas de malessa. Guide nos a viver senza tema e malsegurtà, che nos podein glorificar tu nome em liberdade e ventura. Esclareja com teu espírito quels que portam responsabilidade per la seguridade, per il bem-esser e per la prosperità dels pievels. Nos rogai, salva-nos. Assista com teu espírito la sua vida als scienziai e l'uvres della medicina e tecnica, que eles ampliem con los studis e produts ben esperts negazius per combattere quella epidemia del corona per il suo sviluppo dell'intera scafizione. Nos rogai, salva-nos. Fai grazie con quelles questioni che stanno vivere in temas e miserias e laien els levgiament in tiu evangeli. Nos rogai, salva-nos. Guida-nos a combattere con bien success ils spirits nugeivels che tu segueixen e levagien nostra cominonza e nostra ventura. Nos rogai, salva-nos. Receive-nos de fonts en tiu reginavel e lai gude els tia paz e tia carezia eterna. Nos rogai, salva-nos. Signor, nus se fidain da tiu plaid, nus sperain che ti vives en tiu son sper adina en nies miets, ed operescies en nus, per quai ludain e benedinus tai, il Dio Trinità, il Ba, ed il Fel, ed il Sperson.
Orai suores e frars che mi aius unfrenda, davendi prasciai la Dio, il va tut pussent. Lain ora. Dio Bab Celestial, tu fei laim permes qu'il spet veniamus a tutta verdad. Per quae rogainus, daianus quae gidondor pussent, quel fortificationus e concedianus la grazia de conoscer meglior e meglior ils misteris dell'amor elevada del Salvador. Laera fannus cum devozione ed ingraziament, questa songia unfrenda. Entras, Jesus Christus, nie Signor. Il Signor cum vos, alza ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Il ai veramai gest ed uaivel de grazia atti, oz et adina, Signor son bab, Dio bundadaivel e perpeten, et ras tiu fel, nie Signor Jesus Christus. Scoper il dida du oz, asti cumpleniu l'obra pascala. Ti astarmes il spergi donder als apostels, et das aung oz quae assistent als kerschauns, que craien in Jesus. En la vigur dat tiu sper, nescia cum ciuncaismes la baselgia, en sia lich en conoscentai tut ils pievels, malgrad ils biars lungats, confessen tuts unanimamain il soli evangeli. Or, quae motiv, celegren orts il fidaivels il entir mund, en jubel da paces, en semen cul son seculs eungels, confessen els tia bontat e pussonsa infinita, en gratiun a ti, Seigneur, cantainus plain alegria. Adium dadaivel, sco Jesus a face chavera cum ses dufanals, la noce da sia passion e amor, ed en permessa del sper, tut ils temps sia vicinonza e caresia. Ascia, asceneranus celebra con el, quella songia chaina e chavera, da vetta, carezia, reconciliazione e pace. Nus rugaintai nies baben ciel, laius a succedere nies miets, quaequel lezza sera sciabegiau e la sala della songia chaina, e lai senti e gudenus queu la prescienza da Christus, nies magister e fra il sacrament del altar. Dius per chafie sanctificaci quest durste pun evin, quels daventien per nos,
il ciel ed il saum de Christus, che parta con sia veta e sia carezia, en sia songia chaina e chavera pascala. Durant que el se sebena maisa, a Jesus priupun en ses mãos, a fac l'orazione da laud, a rot il pun, e dau quel a ses juvenals, gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che ven da vos vi per vos. Lu a el priu il calice, aplidau il ingraziament, adau adiels et tuts an buiu, ed el adec, prendai e buai tuts or da quel, quai a il calice della nuova e perpetua ligia, miu sau, che veni spons per vos e per tuts, en remission dils pucavus, fagiai quai en memoria d'amai. Misteri da cardienza. Segna,tus annunzianti a morte, e confossanti il male, e in tuo che pieti e turnos. Per quai, Dio tut pussent, cianus con la fiasta da ciuncaismus, quella in sena da nostra cardienza, e servurdain uns en la legraivla fiasta, legraivla festiva, la venida del sper sogno, la venida dels miraculus sper divin, che Christus veva giù en permes asses juvenals. Tarmeta annus tiu sper, cae veta justia e lis, Diu, ti che volas la pais ed il bainesser, e bo la sventira e mort dels scherzaus. Prenna verda annus scadina violenza, e tut quai che supprima e mudregia annus, dai pais al mund, salit e ventira a tuts scherzaus, ord il sper e la forza da tiu fel, Jesus Christus. Entras Christus et tiu son sper, rugainus per quels que survescen als concarsaus, e parten con els lur carecia, lur forces e lur duns, e nossas famílias, e la cira dils melsaus et adampiai, e la diaconia, ed en organizaziuns d'agit. Nus rugain per els, que els asciain e lur lavor ed engashi, sentir l'agida da tiu bain sper, ed a tia benedicțiun. Dai ad els la forza, curascia e satisfacțiun, era leu, nua che lur surveș daventa per els in burdi. Entras Christus, rugainus per quels ca impussels e porten responsabilitat en nossa societat, e la politica, e l'economia, scoera e en nossa baselgia. Che els periclitescien bo la pais e lur engashi survesci veramain alla giustia ed al bainesser d'abbiars concarsaus. Nus surgain per il Papa Francesc, per nies administratur apostolic Pieder, e per tut ils uves, e per tuts quels carsaus, umens e dunes, als quales tias confidau in survesc special en tia baselgia, che els posien in lor dissections, scoien lor lavur, ed ura, survis sinceramain a Christus, ed alla baselgia pellegrina, ed all'Evangeli da veta, libertat e ventira per tuts carsaus e tutas creatires del mund. Unicum quels caini ordavon annus in la via,
dalla cardienza, con Maria, la mamma da Jesus, e suo sposo San Giuseppe, con ils sons apostels, marters, tutti ils angels, sons e songes da nostra baselgia, San John Battista, San Modest, San Giuseppe, San Gal, per nos car defuns, ed il spindrai, ed a tutti temps l'aimus uni, ed ora per la pais del nies mund, e l'unitat dels cărșaus, ed gras Christus tiu fel, che aprius in el passion e mort, ed elevaus da mort en veta, per spintranus, ed da annus art e part, della vita eterna, el originavel da Dio, el che viva e regia contai, ed il Son da perpetuum in perpetuum. Entras Christus cum ed in ai atti Dio baptut pussent, e l'unità del Son, tutta onore e gloria, da perpetuum in perpetuum. Aliai, cul son sper, su de nos tots tier Dio, che nos assai lunna ni esba, tier el lainus pura, con il splais da Jesus. Bab nos, qualche ties in ciel, sols veni facem tiu ti originavo veni tierus, che vede da mentis in chiara sco in ciel, Ies blunda vincedi, daianus tots, perdona-nos nos pecados, nos perdonai anus culpons, e mai nanus voi in provament, movai spectra-nos nel mal, persai, tessa in originavel, dia la possorsa, e la gloria sempre. Amen. Tras portas cerradas, per mies els cor serai dels tufanals, senza fa diels reproches e senza musa det, endra quel che levaus da mort en veta, la pais saigi cum vos, ein stai ils i emprems plait surrender la vergogna da venderdi sogn, ed asci arrugainus, Jesus, schengegia annus plais da pais en muncorsa del perdon, plaida plais della pais, plais efficiens che concluden udim e carplena, possibilitescia vias tier reconciliazione e schengegia annus la curascia da fa il emprem pas, en quaisen la pais da Dio saigi cum vos e cum te.
nos essen en quell'ora bo auditors dils plaid, mobain era holds alla maesa da Jesus Christus. Ela em permesta de esser con nos el son peu, que nos magliain en sia memoria, en cardiensia da quai lai nos ha prepara nies cor. Ascia, vesai-nos Christus, il ciud da Dio, el prenaven quel che sparta-nos da Dio, ed ascia urai-nos. Senhor, eu sou vos, Orazione è il temps del corona. Dio e va, nos rogai te per te protezione del Covid-19, che se da rasa spè e da Jacucau e ebdeten Dio la vita da biars e l'antico mondo. Preserva nossas famílias, sociedades e il mondo da menzognhas e catastrofes. Esclareça e intelecto dos experts da medicina e das ciências e dos organizadores que eles ampliam bem expertos medicinais para combater aquela epidemia. Nos rogai-te, por todos portuguais, que eles gaudem na boa tira e venham bem leite dos corações. Meine ins Kars gefunds al vita perpetua. Amém. Salidadas aeris tu Maria, plena de gracia, e Senhor voltai, dies benedicta deus mundos, e benedictus Ave, fructus ventris Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, hoje e na hora da nossa morte. Amém. Lain ora. Senhor Dio infinito, nos admirai nozze la venida da Dio sper sur della Baselgia apostolica. Nos engrazien a ti e rogai, dai a quels che han usa udiut e viala,
e faci comunion con tiu fel, il fiu da ciuncaismas, che nos cors ardien el mingiadi veramain per tiu, per tai e per il concars ciao, per quai rugai-nos con Christus tiu fel e con il sperson. Benedicțiuni de laura. Cum tiu agit odiu fescina. Cum măun divini es fadi regia. Mantene el scor statuts cardienscia. Culpur luvre misterne segida. Exaudanos oratium o Seigneur. Il Seigneur con vos. Seigneur, nus cartain en tia providentia divina e rogai, te navendanus cad in male tuts prigas, volva danus nus aivos tempraus et tempiastes, ed ai aura favoraila, qu'il frec cresci, e nus vai en buna raccolta, entras, Jesus Christus, nie Signor. Nie sagida iendennum del Seigneur. Benedius aigiennum del Seigneur. La benediction del Dio Tutpussent, del Ba e del Fel ed il Spexon discendi sur da vos sur quest liu,
e vossas casas sur il sfreç della tiara, e vossa laud, e resti con vos adina. E già visce la vostuz, tot bien, in abbiamo fiesta da ciuncaismus, e stai sols. Mai e la paz con vos. En gracia